बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन। वो शख्स जो कि शब रोज दुनिया का मालो मता जमा करने की फिक्र में रहता है, लेकिन वो इस चीज से बेखबर होता है कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से कुछ हदूद मुकर्रर की गई हैं जो कि उसको अदा करनी होती हैं। वो इस चीज से बेखबर होता है कि इसके माल के ऊपर ज़ुकात अदा करना जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से मुकर्रर हो चुका है, वो उसको अदा करना होगा, वरना उसका माल पाक नहीं होगा। इसीलिए इसके लिए जो शख्स ज़ुकात अदा नहीं करता, उसके लिए सख्त वईद सुनाई गई है, सख्त अजाब जो है वो सुनाया गया है। जैसे कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जो कि अपने मालो दौलत का हक अदा नहीं करता, कयामत के दिन उसके पहलू को और उसकी पीठ को जहन्नम के गर्म पत्थरों से दागा जाएगा और उसके जिस्म को वसी कर दिया जाएगा और उसकी हरारत में अगर कोई कमी आएगी तो उसको मजीद बढ़ा दिया जाएगा और उसके लिए दिन को इतना तवील कर दिया जाएगा कि एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। इसी तरह अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद में सूरह तौबा की आयत मुबारका में इसी बात की निशानदही फरमाई कि जो शख्स अदा नहीं करता ज़ुकात और मालो दौलत को जमा करता रहता है, उसके बारे में अरशादे बारी ताला है, फरमाया कि वल्लज़ीना यनकिज़ून ज़कात वल्लज़ीना यकनिज़ून ज़हाब वल फिद्दता, कि वो लोग जो कि सोने और चांदी को जोड़ कर रखते हैं, वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाहि, और उसको अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, फबश्शिरहुम बी अजाबिन अलीम, तो उनके लिए दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। फिर फरमाया यौमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नमा, कि जहन्नम की आग में उसको तपाया जाएगा, उस सोने और चांदी को जिसको वो जमा करके रखते हैं, जहन्नम की आग में उसको तपाया जाएगा। फातुक व बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, और उससे उनकी पुश्तों को, उनकी करवटों को और उनकी पीठों को दागा जाएगा। फिर फरमाया हाज़ा मा का नस्तुम ली अनफुसिकुम, कि ये है जिसको तुमने जोड़ कर रखा अपने लिए। फिर फरमाया फज़ूकु मा कुंतुम तकनिज़ून, तो चखो तुम मजा उसका जो तुमने जोड़ कर रखा। यानी वो लोग जो कि मालो दौलत को जमा कर करके रखते हैं, उसके लिए वही मालो दौलत जो कि जिसकी ज़ुकात अदा नहीं की जाती, उनके लिए अजाब बन जाएगा और उसी सोने चांदी को तपा कर उनको अजियत दी जाएगी। इसी तरह आका करीम अस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन ये गुरबा जो है मालो दौलत रखने वालों के लिए हलाकत का सबब बनेंगे। जब अल्लाह तबारक ताला के सामने ये अर्ज करेंगे कि ए अल्लाह, इन्होंने अपने मालों में से हमारा हक गजब किया और हम पर जुल्म किया, तो अल्लाह तबारक ताला फरमाएगा कि तुम गमजदा ना हो, आज मैं तुम्हें अपने जवारे रहमत में जगह दूंगा और इनको अपनी रहमत से दूर कर दूंगा। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिराज की रात मेरा गुजर ऐसी कौम में से हुआ जो कि जहन्नम का थोहड़ और बदबूदार घास जानवरों की तरह खा रहे थे। तो मैंने जबरील से पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो जबरील ने अर्ज की ये वो लोग हैं जो कि अपने मालों में से ज़ुकात अदा नहीं करते थे, लेकिन अल्लाह ने नहीं बल्कि खुद इन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है। इसी तरह ताबईन की एक जमात हजरत अबी सन्नान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के पास उनकी जियारत के लिए आई। वो कुछ देर बैठे तो हजरत अबी सन्नान ने उनसे कहा कि हमारे हमसाया में से एक भाई फोत हो चुका है, आओ उसके भाई के पास ताजियत के लिए चलते हैं। सब उनके पास साथ चल पड़े। तो हजरत मोहम्मद बिन यूसुफ अल फरियाबी कहते हैं कि मैं भी उनके साथ चल पड़ा। जब हम उस शख्स के पास पहुंचे तो वो बहुत गिरियावजारी और आओ बका कर रहा था। हमने उससे ताजियत की, उसको सब्र की तलकीन की, लेकिन वो मुसलसल गिरियावजारी किए जा रहा था।
تو ہم نے اس کو بتایا کہ ایک دن سب نے ہی چلے جانا ہے، لیکن وہ اس لیے رو رہا تھا، اس نے کہا کہ میں اپنے بھائی کی حالات زار پر رو رہا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تمہیں غیب سے کسی نے بتایا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ جب میرے بھائی کو دفن کیا گیا، سب چلے گئے، تو میں اس کی قبر پر بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے قبر میں سے آواز آئی کہ سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور میں سخت عذاب میں ہوں، میری نماز میرے روزے کہاں گئے؟ تو مجھے سخت رحم آیا اس پر، میں نے جلدی سے قبر کو کھولا، جب میں نے کھولا تو اس میں سے دہتی ہوئی آگ نظر آئی اور آگ کا توق اس کی گردن میں لٹک رہا تھا۔ میں نے دل برداشتہ ہو کر اور اپنے بھائی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے جلدی سے وہ توق اس کی گردن سے اتارنے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش میں میرا ہاتھ انگلیوں سمیت جل گیا۔ اور محمد بن یوسف الفریابی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا ہاتھ دیکھا جو کہ جل کر سیاہ ہو چکا تھا، تو ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے بھائی کے عمل کیسے تھے، وہ ایسا کون سا عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ میرا بھائی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ محمد بن یوسف الفریابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان کو یہ سارا ماجرا سنایا اور ان سے عرض کی کہ یہود و نصارہ کے ساتھ ایسا ماجرا کبھی پیش نہیں آیا، ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ وہ تو دائمی عذاب میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسی حالت مسلمان کی دکھا کر ان کو عبرت دلانے کے لیے یہ چیزیں دکھاتا ہے تاکہ دوسرے مسلمان اپنے بھائی سے عبرت حاصل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ یہود و نصارہ کی طرح ہیں، اور جو عشر ادا نہیں کرتے وہ مجوس کی طرح ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو کہ زکوٰۃ اور عشر ادا کرتا ہے، اور اس شخص کے لیے بھی خوشخبری ہے جس پر قیامت اور زکوٰۃ کا عذاب نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اپنے مال میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے اور قبر کا عذاب اس سے اٹھا لیا جاتا ہے اور جہنم کو اس پر حرام کر دیا جاتا ہے، اور وہ اس صورت میں قیامت کے دن ہوگا کہ اس کو پیاس نہیں لگے گی۔